नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नववर्षर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना जणाई आजिर कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा। आमर आजिर एही भिडियोटी समस्त तुला राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि। सेतिपई आपण धैर्यर सहित एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु, निज भविष्यत विषय रे जानतु। देखंतु एही भिडियो रे आपण सेही 6टी भविष्यतवाणी विषय रे जानिबे जहा 2026-27 ओडिया नववर्ष अनुसारे ओडिया नूतन पांजी अनुसारे आपणक जीवन रे ग्रह मानक गोचर अनुसारे निश्चित घटिबो एवं आपण लेखि रखंतु यह संपूर्ण सत्य अटे। आपणक जीवन रे 2026 एवं 27 वर्ष रे एही सबु तारीख गुड़िकरे गुरुत्वपूर्ण घटना मान निश्चित घटिबो जहा आपणकर भाग्य भविष्यत को परिवर्तन करिबो। किंतु सर्वप्रथमे जानी रखिबा अत्यंत आवश्यक जे समस्तंकर जन्म कुंडली भिन्न भिन्न होइथाए एवं पूर्व जन्मर कर्म अनुसारे एही जन्मर कुंडली प्रस्तुत होइथाए। सेतिपई आपणक कुंडली अनुसारे आपणक जीवन रे जहा सबु घटिबार थिबो ताहा निश्चित घटिबो। किंतु धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र साहाय्य आपण भविष्यत रे हेबाकु थिबा घटना विषय रे आगरु जानि परिबे एवं प्रतिकार मध्य करी बड़ घटना को छोट करि परिबे। ता सहित देखंतु ग्रहंकर गोचर आम समस्तक जीवन रे प्रभाव पकांती एवं किछि ग्रहंकर गोचर आमको शुभ फल प्रदान करंती, किछि ग्रहंकर गोचर आमको अशुभ फल प्रदान करंती। सेतिपई एही 2026 एवं 27 वर्ष रे आपण देखिबे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसीबो। किंतु परिवर्तन खराब ना भल जानिबा पई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। शेष पर्यंत देखिले आपण निश्चित भाव रे जानि परिबे कौन रहिछि सेही 6टी भविष्यतवाणी जहा 2026 वर्ष एवं 27 वर्ष रे आपणक जीवन रे घटित हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जायछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं सही 6टी भविष्यतवाणी विषय रे जानिबा जहा 2026-27 वर्ष रे आपणक जीवन रे घटित हेबाकु जाउछि। किंतु आपण ध्यान देई बुझिबार अछि जे केउ क्षेत्र रे ही परिवर्तन आसीबो। आपणकर शिक्षा ना क्यारियर ना प्रेम संपर्क ना आपणकर वैवाहिक संपर्क ना आपणकर स्वास्थ्य रे। सेतिपई ध्यान देई देखंतु एवं बुझंतु आपणकर तुला राशि रे की प्रकार परिवर्तन हेबो एवं देखंतु जदि आपणकर राशिटी भिन्न अटे जे कोनोसी राशि हेउ जदि आपणकर लग्नटी तुला अटे तेबे मध्य एही लग्न अनुसार आपणक जीवन रे प्रभाव पड़िबो। सेतिपई मध्य एही भिडियो रे आपणको किछिटा प्रतिकार जणाइबी जहा आपणकर अशुभत्व को दूर करिबो। तेबे देखंतु तुला राशि हेउछि एक चमत्कारी राशि एवं एही राशि चक्रर 12टी जाक राशि मध्यरु सबुठारु अधिक शुभदायी रहिबो एही ओडिया नववर्ष अनुसारे तुला राशिर व्यक्ति माने। देखंतु आपणकर राशिर स्वामी हेउछन्ति शुक्र एवं शुक्र हेउछन्ति नैसर्गिक शुभ ग्रह। तेणु करी एही वर्ष आपण अनेक क्षेत्र रे शुभ फल प्राप्ति करिवे। ता सहित नवम रे बृहस्पति थिबारु आपणकर पितांग ठारु मध्य बहुत अधिक लाभवान हेबे।
ପିତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିର ସୂଚନା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ 2026-27 ବର୍ଷରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାହୁଙ୍କର କୌଣସି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି 2026-27 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗବେଷଣା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, IT, AI ଫିଲ୍ଡରେ କିଛି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଅଟେ ତେବେ ତୁଳା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ନବମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତେଣୁକରି ଏହି ତୁଳା ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2026-27 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗରେ ଆଶା ଅନୁରୂପକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ନିର୍ମଳ ରହିବ, ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରାଶିର କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବାଧକ ସାଜୁଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପନ୍ନାରତ୍ନ 5ରୁ 7 ରଥି ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟେ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10 ନାମକୁ ପ୍ରତିଦିନ 10 ଥର ଲେଖାଏଁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶିର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଳା ରାଶିର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି: ଚିତ୍ରା ତୁଳା, ସ୍ୱାତି ତୁଳା ଏବଂ ବିଶାଖା ତୁଳା। ଚିତ୍ରା ତୁଳା ବା 14/7 ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଅଂଶରେ ବା ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2026-27 ବର୍ଷଟିରେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ରହିପାରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜମି ଭୂମି ନାଶ ଯାଇପାରେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଶନି ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ 2ରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁକରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ, ମନମାଳିନ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସ୍ୱାତି ତୁଳା ରାଶି ବା 15/7 ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ରାହୁ ଅଂଶରେ ବା ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 2026 ଏବଂ 27 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ବିକାଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଜମି ଭୂମି ଯାନ ବାହନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ କ୍ଷୟ ଯିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳ ମଜବୁତ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ବିଶାଖା ତୁଳା ରାଶି ବା 26/7 ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଗୁରୁ ଅଂଶରେ ବା ଗୁରୁ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 2026-27 ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜୁନ ମାସ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ
पीड़ा कष्ट व्यथा आपणकर किछि कांशरे देखा देई पारे सेति आपणको ध्यान देबाकू पड़िबो स्वास्थ्य उपरे दृष्टि देबाकू पड़िबो ता सहित आपणकर किछि पुराना स्वास्थ्य समस्या मध्य बाहरी पारे किंतु विदेश यात्रा पई अति प्रबल जोग रहिछि विद्यार्थी मानकर उच्च शिक्षा पई मध्य बहुत भल संभावना देखा जाउछि एवं आपणकर पिता मातांक सहित संपर्क मधुर रहिबो मानसिक दुश्चिंता दूर होई जिवो एवं आपणकर विवाह जदि बाधा देखुतिले विघ्न आसुतिला तेबे मध्य आपणक विवाह होई पारे जो व्यक्ति माने द्वितीय विवाह करिवार योजना रे रहितिले आपणकर द्वितीय विवाह मध्य होई पारे सबु परे देखंतु अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल को वृद्धि करबा पई आपण गो सेवा करंतु बास्ना जल रे स्नान करंतु एवं चेष्टा करंतु एही वर्ष किछिटा वस्त्र दान करिबा पई एही वर्ष सूर्य अस्त परे अस्वस्थ वृक्ष मूल रे गंगा जल अर्पण करंतु प्रतिदिन श्री सूक्तम पाठ करंतु छोटो पिला मानकु शुक्रवार दिन तांको प्रिय जिनिस दान करंतु जदि प्रथम थर आम चैनल को आसी छंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल